Okay, sir, relax, take your time, and if you're ready, manat na. Take your time, sir, take your time. Okay, sir, manat. Miss. Bin. Okay, mouse. Kung di mo makakuha ni, automatic ka mong duha 5. Take your time, sir. Ano? Okay, winner, Barangay Hugay. Okay, next. Santa Cruz versus Mulao. Yes, next. After Gaisano will be Barangay Hugay para sa Whole Sandan Rescue. Bulawan, Santa Cruz. Next player sa Wholesome Rolling will be Barangay Yati versus San Roque. Isa yung unang ganito ninyo? Mulaw. Sige, sir. Relax. If you are ready, thumbs up, then banat. Good job sa red flag. Sige, sir. Banat, sir. If you are ready. Wala. Sir, ari tayo siya sa linya, sir, ha? Ari tayo siya sa linya para mag-abo sa ton. Kanang linya ba? Kanang linya. Ayaw lang na tayo, ha? PJ, isuwan tuloy na alarma, sir. Isuwan tuloy. Puro kusal, banatanan. Isa lang lang sa crew. Banati, 501, doy. Ikitaas, 501, doy. Okay. Okay, shot. Santa Cruz. Santa Cruz. Chubbs. Acting. Isa yung sa pwesto ni Kodoy.